Assalamualaikum and good morning everyone. So today our unit 5 in EMGT 1123 Management and Administration in Early Childhood. So in this unit 5 we'll talk about a financial process of management or administering of financial process for early childhood education and care center. So let us take a look on the learning objective for today's topic. By end of this lesson, students should be able to organize several types of financial records to be kept in ECEC services and conceptualize the financial flow process and the administration. So let us take a look for the first learning objective. What is a managing finances? Pengurusan keuangan, which essential for all the business, and same goes to early childhood education business. Tetapi for the early childhood education business ni lebih penting kerana kita menjalankan operasi ataupun perusahaan yang berkaitan dengan servicing. So regardless how many numbers that we have or how many teachers that we have, we must continue the servicing business to give a service, ya. Jadi tak boleh kalau tak ada guru dan kita perlu tutup tadika ke taska ke, no, not that way. Mesti jalan. Ataupun kalau student tu ada 2, 3, 4, 5, still kena ambil guru accordingly. Okay? So, avoid bad financial habit is our daily routine. Itu yang paling utama. Kita perlu pastikan pengurusan kewangan ini dijalankan dengan betul supaya kita tidak kecundang di dalam perusahaan early childhood education and care center kita. So, let us take a look. As a manager, this is what we need to do. There are 5 elements for the good financial planning: operational planning, realistic budget, monitoring income and expenditure, making adjustment, and strong governance. Okay, dia depends. Kalau you buka ni reality di Malaysia, kalau you buka Sendirian Berhad, the strong governance ni memang perlu dijaga kerana kita perlu hantar audit report and so on. Tetapi walaupun you buka enterprise, masih perlu dijaga supaya kita dapat sustain perniagaan kita. Okay, di dalam operational planning ni involve budgeting, procuring and utilizing resources strategically to achieve setting goals. Kita dah ada jangkaan di dalam operation ni, berapa banyak kita nak ambil pelajar dan berapa banyak kita perlu spend untuk guru, berapa banyak kita sales kita akan dapat, and all the things already being planned earlier on. So sekiranya kalau kita ada perubahan yang perlu dibuat, contohnya sepatutnya kita perlu spend duit banyak ni tapi kita tak dapat that, nak achieve that money tu from our income to sustain the business. So another way that we can do, yang ni saya tunjuk contoh je lah. Consider for example the private manager who regularly accept toys and equipment from parent whom he described as a great way. It's not, ialah some sort to be safe lah untuk kita nak gunakan, tetapi at the same times we can utilize things that they are not using anymore. So benda-benda macam tu, we need to think creatively, how can we manage the business. Well, untuk operational planning ni kita perlu ada untuk weekly, monthly, yearly, dan in a 3 years period or 5 years period according to our business nature. Okay, once kita dah ada that kind of dekat dalam operational planning tu juga, kita perlu wujudkan what we call as a budget. Budget tu kita tahu untuk nak kita perlu dapatkan this amount of money untuk kita nak bayar what are the things that we want to spend on. For example, dekat sini monthly income for the month ada berapa, dan daripada monthly income tu kita nak tolak untuk ni dulu. Monthly expenses of the month, yang ini yang kita perlu
selesaikan. Okay, kerana duit yang kita dapat tu selalunya we cannot consider that is our income. That is not our profit. It's just our gross. Kerana dia belum tolak lagi yang expenses yang lain. Jadi tak boleh duduk sedap kalau dapat duit daripada parents. Contohnya yuran dalam 10,000, so we thought that is our income or profit. Tak boleh. Kena tolak dulu semua-semua ni. At the end of the day mungkin sama ada negatif ataupun tinggal beberapa ratus saja untuk kita spend on ataupun untuk kita put that aside as a profit. Paling penting, monitoring income and expenditure. Bila kita dah ada planning, operational plan, kita ada budget apa yang kita nak pakai, dan yang ni untuk daily. Untuk daily, secara realitinya, betul ke tidak kita menggunakan income dan expenses tu seperti mana yang kita rancangkan di dalam operational planning dan juga budget. Okay? So kita tengok, taklah tiba-tiba kita kena baiki aircon, tiba-tiba ada berlaku kecederaan yang menyebabkan kita terpaksa keluar duit untuk nak settlekan the medical bill ke apa ke. Benda-benda macam tu need to report or need to record in the what we call as a ledger book lah. Dulu saya memang sentiasa buat ni, even though for our own personal expense pun it will be advisable for us to do this kind of thing. Bukannya kita nak terlampau berkira tau, tetapi memang kena berkira, bukan nak terlampau berkira, tapi memang kena berkira kerana every single cent we must know where the money goes in our business. Kita boleh nak dermakan ke apa ke, tetapi kita kena dah put aside awal-awal, ni duit untuk kita nak derma. Jadi kalau ada apa-apa benda yang perlu kita spend, kita gunakan duit ni. Yang ni duit untuk kita nak buat apa-apa emergency fund. So apa-apa kita gunakan duit tu. Tetapi penggunaan duit tu harus dicatat supaya kita tahu proses ataupun the implementation, how the money bergerak. Okay? So once you have that report, dah tengok ada yang kurang lah dari segi kita dah plan, lepas tu kita tengok tak boleh lah, ada yang tiba-tiba nak berhenti, so kita dah tak cukup dah dekat sini. So macam mana nak cover pasal setiap bulan tu expenses yang keluar pasti sama walaupun income tu berapa yang kita dapat. Okay, jadi kita need to make a necessary adjustment on that. Sama ada mungkin kita kena kurangkan penggunaan elektrik ataupun kurangkan certain pembayaran untuk suatu benda, ataupun kita juga mungkin boleh top up dengan apa saja yang kita boleh fikirkan. Well, I have this one video that I want to show it to you. This is I did this when I was having my own enrichment center before. It's not, dia sebenarnya tadika, tapi dalam masa yang sama saya ada another floor untuk buat enrichment center for the kids to do the school holiday program. Let us take a look. Dah lama tahun 2015. Okay.
So itu salah satu idea saya untuk nak top up waktu cuti sekolah. Memang student tak datang, tapi guru still kena datang untuk buat apa-apa pembaikan dekat sekolah, ataupun waktu tu lah nak kena buat report and everything. Cuma we can use that time to top up kalau ada apa-apa yang kita tak cukup for that particular month, ataupun dia jadi entrepreneur ni as we need to think further, and we have to implement as soon as we got that idea. Kerana kalau kita tak implement benda tu, orang lain dah akan buat, so kita pun susah nak dapat that kind of market, ya. So itulah resilience ya kalau kita jadi seorang entrepreneur, ya. Governance, governance adalah di mana kita betul-betul mengawal selia kita punya budget, financial control and everything. Due to that, we have to report back to the government apa yang kita dah jalankan perniagaan kita. So selalunya yang ini berkait rapat dengan Sendirian Berhad, ya. So saya dah letakkan satu folder dekat sini, satu video sebenarnya berkaitan dengan this topic, and you can take a look later on in more detail. Okay, so selalunya apa yang kita perlu simpan, ya. So an effective, yang ni kemudahan yang kita akan dapat sekiranya kita betul-betul ada a good financial record keeping. We can track real income and business expenses on a weekly basis. We can project budget and cash flow. We can document tax deduction and prepare records for tax time. Okay, seperti mana yang kita tahu, memang kita kena bayar cukai. Contohlah, kalau you kena bayar cukai, tetapi you tak tahu apa yang you dah spend. For example, I take contoh myself. Saya belajar, saya selalu invest in my education, a short course whatsoever, tapi somehow saya pun dah lupa apa yang saya dah spend on. Tapi bila saya nak claim for the tax tu, dah tak ada dah apa yang saya dah invest untuk belajar ni. Dia punya jumlah is up to 7k, tapi mungkin saya tak mengawal selia perbelanjaan saya itu, menyebabkan saya claim for 1k saja, for example. Jadi tak boleh lah. Tapi kalau kita ada proper record keeping tu, insyaAllah we can take the proper or correct action on that. Help you make effective decision about marketing, staffing and policies. Adakah kita perlu continue lagi social media punya advertisement ni kerana kita dah tak cukup budget on this part? For example, demonstrate the net worth of your business to bank, lender or buyer. Daripada situ kita boleh, kalau kita nak propose untuk dapatkan loan whatsoever, kita boleh tengok, dari segi balancing sheet kita, kita dah ada berapa banyak income yang ikut per yearly basis. Make a statement about your ability as a manager and a business owner. So these are the things that you have to maintain a proper record, ya. Receipt and paid bills by month, alphabetically or category. Senang cerita, we need to keep in a systematic way, regardless you nak guna digital ataupun you nak guna filing, ya. Terpulang pada you. Tapi ini adalah all the things that we have to keep in track. Receipt and bills, receipt of asset values, bank statement, contract, inquiries. Inquiries ni untuk supaya kita nak tengok projection of next income. Payables, apa yang you kena bayar. Receivable, apa yang you dapat. Walaupun sekecil mana pun perniagaan you, pastikan you ada sistem invoice dan juga you kena ada sistem receipt. You tak boleh dia bayar tapi tak ada receipt. So kena ada that kind of a proper system in place. Well, I have put the link here. 4 jenis buku orang bisnes wajib ada. So sekarang ni kan bukan untuk early childhood saja. For those who already start a business like a shop online business apa ke, is compulsory for you to understand what are the things that you need to maintain in order for you to sustain the business, especially in terms of the financial record keeping. Okay, so let us take a look. Tadi kita dah tahu apakah file-file yang perlu kita simpan. So selalunya ini proses perjalanan ataupun rutin harian kita.
di dalam penjagaan ataupun managing the finance tu. Plan and prepare operating budget for daily, weekly, monthly or yearly. Kita dah tahu dah, kita dapat income berapa, kita nak gunakan untuk apa, kita nak spend untuk apa, berapa yang tinggal for our profit. Itu kita kena plan, walaupun dapat tak dapat belakang kira. Dan baru manage income and expenditure daily, weekly, monthly, yearly. So kita dah tahu RM2,000 untuk sewa, kita dah tahu RM5,000 untuk staff salary, RM1,000 untuk duit makan, yang petty cash RM500, electric RM300. Okay, kita dah set kan duit tu accordingly, dan setiap daripada kategori of the money that we have prepared for a certain purpose tu, kena record pula satu persatu apa yang kita gunakan. For example, especially the petty cash. Kalau kita letak petty cash contoh 500, tiba-tiba je dah tak ada, tengah-tengah bulan dah tak ada dah. Pasal apa kita guna untuk apa so kita tak nak macam tu. Every single thing we must record. Prepare a proper payable and receivable account statement, like what I mentioned just now. Sekecil-kecil company you pun kena ada a proper payable and receivable account statement. For example, invoice and receipt. Dan daripada all this record, we can prepare a financial statement for analysis. Baru kita tahu berapa kita yang sebenar, untung dan rugi, dan baru kita manage and adjust the budget accordingly for the next round. So inilah cycle dia secara reality. So let us take a look a few tips, 7 financial management tips for early childhood education business. Pertama, paling penting, separate business and non-business account. Jangan satukan account bank you dengan account perniagaan you, kerana ia akan mengakibatkan impact yang besar, di mana mungkin takpelah I guna duit ni dulu, lepas tu nanti bila nak bayar sewa, bayar pekerja dah tak ada duit. Okay. Develop and implement a workable billing strategy. Perlu ada a proper way how can we record the cash flow, can we record all the payment, duit yang kita dapat kena ada proper. Because kalau kita tak ada that kind of proper system, nanti at the end of the day kita pun tak tahu ke mana duit kita pergi. Planning ahead. Apa-apa pun kena ada planning supaya kita tahu apa yang kita nak gunakan duit kita dan berapa yang kita dapat. Macam you, kalau you dapat gaji ataupun you dapat duit daripada your parents ke ataupun your sekolah whatsoever, kena tahu jumlah duit tu guna untuk apa supaya kita prioritize apa yang penting. Okay? Instill good financial habit. Okay, kita tak boleh simpan apa yang kita nak capai untuk company kita ni sorang-sorang aja. We must address to all the team members supaya mereka tahu, okay, kita sekarang ni income kita sebenarnya memanglah kita tak perlu reveal the whole thing, tetapi as long as they know we want to achieve 80% or 20% kind of thing, supaya mereka tahu kita perlu kurangkan 20% penggunaan elektrik, kita perlu buat apa untuk nak achieve certain target. Okay, it must be addressed in the whole team. Financial forecasting entail estimating the future financial situation of business and putting in place necessary measures. So selalunya kita akan tengok dalam masa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, apa yang kita nak bawa bisnes kita ni ke mana. For example, mungkin kita nak buka branch lain, sebab tu kita kena kumpul all the profit so that we manage to have a proper fund to funding another business, for example. Financial projection take into consideration several assumptions covering the best case and worst case scenario. Kalau ada dapat 5 student je lagi, berapa orang yang akan maintain dekat sini dan apa benda yang seminimum mungkin untuk kita nak sustain the business. So we need to have that kind of planning. Constant monitoring of KPIs. Jadi kita, sebab itu gunanya cash flow report, so that we know apa yang kita rancangkan tu berjalan dengan lancar. Budget. Okay,
Budget ni, bila kita buat budget ni, kita kena pastikan kita ambil keseluruhan aspek. Kita tak boleh hanya ikut kita punya pemikiran saja dan tak tanya pun dekat staff-staff yang lain. Kalau kita tengok dekat dalam lesson plan, selalunya staff akan letak materials apa yang mereka nak gunakan. Itu pun perlu diletakkan di dalam bajet yang khusus supaya kita tidak menggunakan wang yang profit untuk nak cover that kind of cost. Ya, mesti dah ada dia punya rumah bagi setiap expenses yang kita nak gunakan. Okay, so topik ni a bit pendek tetapi penting dan practical for you to understand. So as for summary, I will let you to read this, and insyaAllah in the tutorial we'll go through together this website so that we can have a clear picture how managing the finances in early childhood education and care center. That's all from me. Thank you very much, everyone. Assalamualaikum.